नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। जनाब, ये पिछले हफ्ते जब हमने इस प्रोग्राम इस टॉपिक को अनाउंस किया कि हाउ आज़ाद इज़ आज़ाद कश्मीर, तो काफ़ी लोगों के कान खड़े हो गए, पता नहीं क्या डिस्कस करेंगे। तो कल मेरी एक अपने अजीज़ से बातचीत हुई तो मुझे कहने लगे, भाई आपने बड़ा एक सेंसिटिव टॉपिक जो है ना उसका चुनाव किया है। तो उन्होंने मुझे, ज़रा हमदर्द थे, खैर ख्वाह हैं, मेरे अजीज़ हैं, तो उन्होंने कहा भी ज़रा ओला हाथ रखना कि पाकिस्तान की मुखालफत ज़्यादा ना कर देना। अब बात यह है कि हम तो कभी भी पाकिस्तान के मुखालिफ नहीं रहे, बल्कि मैं तो ये कहूँगा और कश्मीर नेशनल पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि हम तो इंडिया के भी मुखालिफ नहीं हैं। हमारा अगर इख्तलाफ है तो उनकी कश्मीर पॉलिसी से है। अगर आज इंडिया और पाकिस्तान कश्मीर को छोड़ देते हैं और कश्मीरियों के हवाले कर देते हैं रियासत जम्मू कश्मीर को, तो हमारी उसके साथ क्या दुश्मनी है? हम तो सारे एक खिते में रह सकते हैं। लेकिन कितनी सितम ज़रीफ़ी है कि आपने खूह के बारे में बात करने से पहले हमें ये स्टेटमेंट देनी पड़ती है कि हम एंटी पाकिस्तान नहीं हैं। तो ये इसी से नज़र आ जाता है कि हम कितने आज़ाद हैं। तो मैं राजा बशार साहब आपसे ये पूछना चाहूँगा कि वहाँ पर आप आते जाते हैं या सुनते रहते हैं, उस जब से आपने स्पेशली सोशल मीडिया पे आपने काफ़ी तहलका मचाया हुआ है, तो आपको ऐसा वाक़या बयान कर सकते हैं जिससे नज़र आए या पता चले कि आज़ाद कश्मीर के लोग आज़ाद नहीं हैं? शबीर साहब, 2-3 मसले हुए ना रिसेंटली। आरिफ शहीद साहब का एक जो कत्ल हुआ वो भी तो इसी बुनियाद पर हुआ ना कि वो किताबें लिखते थे, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें करते थे, तो उनको उधर मरवा डाला। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करते थे या पाकिस्तान की कश्मीर पॉलिसी के ख़िलाफ़ बात? पाकिस्तान की कश्मीर पॉलिसी के ख़िलाफ़ बात करते थे ना। वैसे पाकिस्तान के अवाम के साथ तो हमारा प्यार है, वो हमारे भाई हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। और पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ वो बातें करते थे। किताबें भी थी जो कुछ प्रिंट में अभी नहीं आई थी, तो उनके साथ जो हुआ वो आपके सामने आया, इसलिए लोगों को डर भी लगता है। अली मुर्तज़ा का जो वाक़या हुआ वो भी आपके सामने, कोटली में हुआ था, जो कोटली में हुआ था, वो एक शरीफ आदमी था जो किसी जमात का पार्ट नहीं था, तो उसको तशद्दुद इतनी की उसके साथ। किसने तशद्दुद किया था उस पर? पाकिस्तानी आर्मी ISI ने। तो अब्बास साहब जो हमारे KNP के चेयरमैन हैं, उन्होंने वो बॉडी खुद देखी उस लड़की के। वो बताते हैं कि खौफ लगता था देख कर, क्योंकि उसको सुराख हुए थे जैसे। अच्छा, तशद्दुद इतना किया गया था? इतना तशद्दुद किया तो गया। आप ये कहते हैं कि जो लोग जो कश्मीरी ओपनली पाकिस्तान की कश्मीरी पॉलिसी की मुखालफत करते हैं, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है या उनको तंग किया जाता है? तंग किया जाता है, बनाया भी गया है, वो जाएगा, आइंदा भी जाएगा। अच्छा जनाब, हमारे पास एक कॉलर है, नवाज साहब, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर जी, आपके मेहमानों से एक सवाल है। पहला सवाल ये है जी कि आप कहते हैं कि जो कश्मीर है ये आज़ाद नहीं है। मैं कहता हूँ कि आपके पास वज़ीर आज़म है, सदर है, सुप्रीम कोर्ट है, झंडा है, तो फिर आप आज़ाद कैसे नहीं हो? दूसरा ये है कि आप पाकिस्तान का पासपोर्ट इस्तेमाल करते हैं और आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर भी हुकूमत पाकिस्तान लिखा हुआ है, तो इसके बारे में प्लीज़ जवाब दे दें। अच्छा जनाब, चूँकि असल में आपका जो सवाल है वो थोड़ा सा उनको समझ नहीं आई, चूँकि उसको तो आवाज़ नहीं आ रही थी उनको, तो मैं इसका ना तो तर्जुमा करूँगा तो ना ही इसको पैराफ्रेज करूँगा। ये नवाज साहब ये कह रहे हैं कि आप कहते हैं कि आप आज़ाद नहीं हैं, जबकि आपके पास प्राइम मिनिस्टर भी है, सदर भी है, और बाकी तो आपने सुन लिया कि उस पासपोर्ट पर विज़िट करते हैं वगैरह। तो ज़ुबैर अंसारी साहब, आप क्या जवाब देंगे इसका? नहीं, पहले मैं आता हूँ इनका जो सवाल है कि हम पासपोर्ट पाकिस्तान का इस्तेमाल करते हैं, ID। अब मुझे समझ नहीं लगती कि लोगों ने पाकिस्तान के पासपोर्ट को क्या समझा। पासपोर्ट एक ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट है। अब फ़लस्तीन वाले हैं, वो मिस्र का पासपोर्ट इस्तेमाल करते हैं, उर्दन का करते हैं, लीबिया का करते हैं, इराक का करते हैं, सऊदीया करते हैं, दुनिया के पता नहीं 10-15 मुल्कों का इस्तेमाल करते हैं। कभी किसी ने फ़लस्तीनियों का फ़लस्तीनी होने पर शक नहीं किया। कतई नज़र इसके किस मुल्क का पासपोर्ट इस्तेमाल करते हैं, उन्हें फ़लस्तीनी कहा गया। हम पाकिस्तान का पासपोर्ट सफ़र के लिए इस्तेमाल करते हैं तो हमें पाकिस्तानी कहा जा रहा है। मैं खुदा के बंदो, ये तो पाकिस्तान की वो आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है यूनाइटेड नेशन कि पाकिस्तान हमें सफरी डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करे। मैं पाकिस्तान का पासपोर्ट इस्तेमाल नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान अपनी फौज निकाले। मैं चाहता हूँ कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर अपना पासपोर्ट बनाए। मैं चाहता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान या बरतानिया में अपनी सफारतखाना कायम करे। मैं चाहता हूँ कि जब मुझे वीज़ा लेने के लिए जाना पड़े तो मीरपुर में बरतानिया का सफारतखाना हो जाए, मैं जो बजाय इसके कि मैं इस्लामाबाद जाऊँ। वेरी इंटरेस्टिंग। तो आप ये कह रहे हैं कि आप चाहते हैं कि आज़ाद कश्मीर में जो एम्बेसी है वो ब्रिटिश की वहाँ होनी चाहिए? मैं ये चाहता हूँ कि ब्रिटिश एम्बेसी जो है वो मीरपुर में होनी चाहिए। मैंने ये बरतानिया सफारतखाने के इस्लामाबाद में भी कहा था। इस बात पर आते हैं, हमारे पास एक कॉलर है बेल्जियम से। जनाब, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम। हसन भाई बोल रहा हूँ जनाब, बेल्जियम से। जी, वेलकम टू द शो जनाब। जनाब खरीद है, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक ठाक, आप सवाल करें। मेरे अंसारी साहब को भी सलाम जी। तो ये जो भाई साहब ने किसी ने बात की थी अभी
یہ کہ ہمارے کشمیری جو ہیں وہ پاکستانی پاسپورٹ استعمال کرتے ہیں، تو ان کے لیے تو یہی ہے کہ پاکستانی پاسپورٹ تو ہماری شناخت نہیں ہے، یہ تو جسٹ ایک ٹریول ڈاکومنٹ ہے جس کو ہم کشمیری یوز کرتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ جناب، اسی کا جواب جو ہے نا زبیر انصاری صاحب دے رہے تھے۔ اینی وے تھینک یو ویری مچ فار یور کنٹریبیوشن۔ زبیر انصاری صاحب آپ کچھ فرما رہے تو تھے۔ مختصر یہ کہ میں نہیں چاہتا کہ یہ ڈاکومنٹ استعمال کروں، میں خدا کے لیے قبضہ کیا ہے تم نے۔ جب برطانیہ کا قبضہ تھا ہندوستان پہ، اس وقت جب ہندوستان کے لوگ سفر کرتے تو کس پاسپورٹ پہ کرتے تھے؟ وہ ہندوستان کے پاسپورٹ پہ کرتے تھے، پاکستان کا وجود بھی نہیں تھا نا، وہ برطانیہ کے پاسپورٹ پر سفر کرتے تھے۔ تو کیا وہ برطانوی شہری تھے؟ بھائی اس وقت کسی نے نہیں کہا کہ آپ برطانیہ کا پاسپورٹ استعمال کرتے ہیں، برطانیہ کے خلاف آزادی کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ وہاں کے لوگوں نے جدوجہد کی آزادی حاصل دوسرے کی۔ میں آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پاسپورٹ از اونلی اے ٹریولنگ ڈاکومنٹ، It's only a traveling فلسطین کے document. لوگ کئی ملکوں کے استعمال Exactly. کرتے ہیں، تو یہ جو ہمیں بار بار دونس دی جاتی ہے کہ آپ پاکستانی پاسپورٹ استعمال کرتے ہیں، یہ کوئی بھائی بڑی بات نہیں۔ لے لو اپنی فوج نکالو، ہمیں خود سفارتخانے قائم کرنے دو، پاسپورٹ بنانے دو تاکہ ہم اس پر سفر کریں۔ یعنی پاکستان اپنی فوجیں نکالے تو اس میں تو انڈیا قبضہ کر لے گا آ کر۔ وائی وڈ انڈیا ڈو دیٹ؟ انڈیا پاگل ہے؟ جو انڈیا کے پاس علاقے ہیں وہاں اتنی بڑی جدوجہد ہو رہی ہے کہ ہندوستان سے وہ سنبھالی نہیں جا رہی، مطلب 10 لاکھ کے قریب ہندوستان کی فوج وہاں مقبوضہ کشمیر میں ہے، یہ 40 لاکھ آزاد کشمیر کے، تقریباً 30 لاکھ گلگت بلتستان کے، 32,000 مربع میل، 1 کروڑ آدمی وہاں اور مل جاتا ہے، تو آپ کیا سمجھیں ہندوستان 2 ملین فوج وہاں رکھے گا؟ وہ اقتصادی حوالے سے ہندوستان تو دیوالیہ ہو جائے گا۔ اگر ہندوستان کی یہ پالیسی ہوتی قبضہ کرنا، ڈاکٹر صاحب ایک منٹ، اگر ہندوستان کی یہ پالیسی ہوتی قبضہ ہی کرنا علاقے پر، تو وہ بنگلہ دیش کو بنگلہ دیش نہ بننے دیتا، وہ تو ہندوستان میں شامل کر لیتا۔ جیت گیا تھا نا 71 میں، جنرل اروڑا جیت گیا تھا نا، انہوں نے ہتھیار پھینکے تھے نا، تو پھر وہ علاقے ہندوستان میں اسے شامل نہیں کیے۔ آج کے دور میں زمینی علاقوں پر قبضہ نہیں کیا جاتا۔ تو آپ یہ کہتے ہیں کہ جب 1971 کی جنگ کے بعد جب پاکستانی فوج نے سرنڈر کر دیا تھا، تو اگر ہندوستان کو رقبہ چاہیے ہوتا تو وہ 57,000 اسکوائر مائل بھی کیا امپاسبل تھا ہندوستان؟ پاسبل تھا؟ It was possible، بس ہندوستان نے نہیں کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ پاکستان کی فوج نکل جانے کے بعد آیا اس کا رول کیا بنے گا؟ بھائی ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ وہ رول بنے کہ ہندوستان کے خلاف بھی جدوجہد ہو تاکہ وہ علاقے بھی آزاد ہو، جو کہ بین الاقوامی سطح پر ہمیں موقع ملے گا کہ ہم اپنا کیس خود پلیڈ کریں گے۔ یعنی کہ جہاں سے نکلیں پاکستانی فوج، پھر جو ہے نا یونیفیکیشن اور انڈیپینڈنس کے لیے اسٹرگل کی جائے۔ That is how the struggle began۔ اچھا جناب راجہ بشار صاحب، آپ اس بارے میں کچھ میں فرمائیے۔ پچھلے کال پر جاؤں گا، جو نواز مجید صاحب نے کویشچن کیا نا کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس پرائم منسٹر بھی ہے اور صدر بھی ہے تو ہم آزاد ہیں، تو ہمارے صدر کے پاس اور جو ہے نا ہمارا پرائم منسٹر ہو، ان سے تو زیادہ کھوتی کے زیادہ آزادی کھوتی کے پاس ہے کہ وہ اپنی مرضی سے تو لات بھی تو مار سکتی ہے نا، تو ہمارے جو ہے نا رائیوند اور نوڈیرا سے جا کر اجازت لے کر ہلتے ہیں۔ اچھا جناب، آپ اس میں کہیں کہ جانور جو ہیں ان کو جانوروں زیادہ کو اختیارات بھی ہیں، زیادہ اس لیے کہ وہ اپنی مرضی آزادی سے ہے۔ آ جا سکتے ہیں۔ اچھا جناب، ہمارے پاس ایک کالر ہیں ناٹنگہم سے، ویلکم ٹو دی شو۔ Good evening, Assalamu alaikum. وعلیکم السلام۔ An excellent show, and I'm really pleased that we're taking on the issue of Kashmir. And being a Kashmiri, I'd like to know why we have to follow the rules laid down by Pakistan or India. Why are we not able to fulfill our own destiny? تھینک یو ویری مچ زبیر انصاری صاحب۔ آئی تھنک ویری ویلڈ پوائنٹ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کو اپنا وکیل بنا لیا، بلکہ ہم نے نہیں بنایا، خود ہی بن گیا۔ اب اس کا پہلا نتیجہ یہ نکلا کہ اگست 48 UN نے ایک ریزولوشن پاس کرتا ہے کہ وی ہیو اے رائٹ ٹو ریمین انڈیپینڈنٹ، جس میں ایک آپشن ہے۔ ٹھیک 10 ہفتے کے بعد پاکستان کی وزارت خارجہ خط لکھتی ہے یونائٹڈ نیشن کو، نیا ریزولوشن پاس ہو جاتا ہے جی کشمیر کا حق ہے ہندوستان اور پاکستان کے ساتھ شامل ہونے۔ بھائی خدا کے لیے پاکستان کشمیر کی آزادی کے لیے مخلص نہیں ہے۔ اگر پاکستان کشمیر کی آزادی چاہتا تو سب سے پہلے اس علاقے کو خالی کرتا جس پر پاکستان نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ آپ کہتے ہیں مختصری، وہ کہتے ہیں ہم نے کتنی جنگیں لڑی ہیں۔ بھائی کس نے کہا جنگیں لڑی؟ ایئر مارشل اشرف خان نے خود کہہ دیا کہ کس کے لیے جنگیں لڑی ہیں اس نے۔ جنگیں تو ہوئی۔ بھائی ایئر مارشل اشرف خان پاکستان کی آرم فورسز کا تھا نا، ایئر فورس کا تھا نا، اس کا آپ انٹرویو پڑھیں، پاکستان نے تو اپنے مفادات کے لیے جنگ لڑی ہے۔ بھائی میرے لیے کون سی پاکستان نے جنگ لڑی؟ آپ کہتے ہیں کہ جتنی جنگیں ہوئی ہیں وہ پاکستان کے مفادات کے لیے تھیں، کشمیر کی آزادی کے لیے نہیں تھیں۔ بھائی میں نہیں سمجھتا کہ ہماری آزادی کے لیے تھی۔ اگر ہماری آزادی کے لیے ہوتی یار وہ تو یہ کہتے ہیں، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بنیادی ایشو یہ ہے کہ میرے نزدیک پاکستان کا قبضہ ہے کشمیر کے ایک حصے پر۔ جب تک پاکستان کو قبضہ ہے تب تک پاکستان ہماری آزادی کی جنگ لڑ ہی نہیں سکتا۔ پاکستان کو اس قبضے کو چھوڑنا پڑے گا۔ مجھے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو یکجا کر کے ایک آزاد خود مختار حکومت بنانے کے لیے
बनाने के बाद पाकिस्तान उसको तस्लीम करे तो मैं ये मानूं कि पाकिस्तान हमारा दोस्त है, पाकिस्तान हमारा हमदर्द है, पाकिस्तान हमारा हामी है, पाकिस्तान हमारी हमायत कर रहा है। 32,000 मरबा मील इलाके पर कब्जा किया पाकिस्तान ने। इस इलाके से निकलने वाले तमाम वसाइल पानी के हैं, बिजली के हैं, हत्ता के जो ज़र मुबादला भेजते हैं। 40% पाकिस्तान का जो फॉरेन एक्सचेंज है वो हम कश्मीरियों की भेजी हुई रकम पर होता है। सवाल ये है कि हमें उसके बदले में क्या मिलता है। आज़ाद कश्मीर के जो जंगलात हैं, आज़ाद कश्मीर के जंगलात, एक बार बैक इन 1984 हम एक पुल पर खड़े के काउंट करते रहे, 169 ट्रक जा रहे थे। मुझे आज़ाद कश्मीर में आपको वो लकड़ी नहीं मिलेगी जो पाकिस्तान में जा रही है। आज़ाद कश्मीर से निकलने वाले वो तमाम कीमती पत्थर कहाँ जा रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान एक काबिज मुल्क है और हमारे रिसोर्सेज को एक्सप्लोर कर रहा है। ऑफ कोर्स कर रहा है। जनाब इसी पर ज़रा ख़त्म करते हैं क्योंकि वजह यह है कि हमारे पास कॉलर हैं। जनाब वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम शबीर चौधरी साहब, आपका जो ये प्रोग्राम है आपके मेहमानों को हम सब की तरफ से, हमारे साथ और भी साथी हैं जो सुन रहे हैं आपके जी साहब, वेलकम टू द शो, थैंक यू वेरी मच। ये आज़ाद कश्मीर के बारे में जो आप प्रोग्राम कर रहे हैं बहुत अच्छा किया कि हमारी मजलूम जो आवाम है, मजलूम वो पीसी जा रही है। अब मैं और कुछ नहीं कहता, एक बात कह रहा हूँ कि हमारा वो डैम जब बना था 60 साल हो गए, 60 साल तकरीबन। वो हमारी एक देश हमला थी वहाँ पर रठवा मेरू में, तो उसका केस चल रहा था, पाकिस्तान तक, पीपल पार्टी तक, दूसरी जमातों तक अप्रोच की है, लेकिन डैम के बाद ये उस वक्त का केस कोर्टों में भी फैसला हो गया है। लेकिन वो वापटा वाले आते हैं तो जो वापटा वाले कर रहे हैं ना, हेलो जी आज साहब आपके बात समझ के आपका ये आप ये कह रहे हैं कि आपका जो केस है जो मंगला डैम बना ज्यादती हो रही है लोगों के साथ, लोग स्टर्लिंग भी भेज रहे हैं यहाँ से, शाह मेरू और मोहम्मद अली की जो जमीन है जी उसके फैसले भी हो गए हैं, लेकिन फिर भी कोई अमल दरामद नहीं हो रहा, लोगों को हक नहीं मिल रहा। थैंक यू वेरी मच आज साहब। मैं आपका जो लेटर है मेरे पास पहुंच आया तो मैं थोड़ी देर में उसको जिक्र करूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस कंट्रीब्यूशन। इसमें नाजरीन इनका आजिज़ नाज़िम साहब जो हैं ये चक रियाम जो डूब गई है मेरे ख्याल में पानी में, उसके रहने वाले हैं। अभी तक यानी 1967 से अभी तक उनको कब्ज़ा नहीं मिला जो उनको अलाटमेंट हुई है। अब 2 नस्लें चली गई हैं। तो इन्होंने मुझे ये लेटर भेजा था, इसका पूरी तफसील इस पर लिखी हुई है। तो मुझे कह रहे थे कि अगर मौका मिले तो इसका जिक्र कर दें, तो मैं कोशिश करूँगा कि इसका जो नंबर वगैरह वो भी दे दूँगा। तो ज़ुबैर अख्तर साहब आप कुछ फरमा रहे थे, तो आपको मैं इसी हवाले से कह रहा हूँ कि मुतासिरीन मंगला डैम को अभी तक आबाद नहीं किया गया। मैं कुछ अर्सा पहले, कुछ चंद साल पहले वहाँ मीरपुर में था, तो हमारे ये अजीम दाद एडवोकेट साहब, उनके पास एक केस था, जो जगह उसके दादा को अलाट हुई थी वो पोता केस भुगत रहा था। अच्छा, अभी तक दादे को अलाट हुई, पोता केस भुगत रहा है, अभी तक कंफर्मेशन नहीं हुई है। ये बहुत बुरे हालात में हमारे वो कश्मीरी रह रहे हैं जो मुतासिरीन मंगला डैम है। ये पाकिस्तान की हर जगह पर जहाँ कश्मीरी गए उन पर वहाँ तो जुल्म सितम हो रहे हैं, मालकाना हकूक नहीं दिए जा रहे हैं, उनका जो सलूक किया जा रहा है सेकंड क्लास सिटीजन की तरफ से केसेस जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, जो पाकिस्तान में रह रहे हैं। अब सवाल ये है कि हमने तो एक पूरा शहर तबाह कर दिया, एक पूरी तारीख तबाह कर दी, पूरी वो सकाफत तबाह कर दी, कब्रें उस पानी के नीचे आ गई। अब ये नीलम झेलम प्रोजेक्ट फिर तबाही कश्मीरी की, पर खुदा के लिए मंगला डैम बना तो हमें क्या दिया? आज भी 18, 20, 22 घंटे की लोड शेडिंग। नीलम झेलम प्रोजेक्ट अगर कंप्लीट भी हो जाता है, बन भी जाता, तो क्या आज़ाद कश्मीर को बिजली मिलेगी, फ्री मिलेगी, जैसा कि इन्होंने पिछली बार वादा किया था? नहीं मिलेगी। ये हमारे लिए नहीं बना रहे। नीलम झेलम कहाँ बन रहा है? ये कश्मीर के दरिया में, दरिया झेलम, दरिया नीलम पर, दरिया झेलम, दरिया नीलम हमारे दरिया है ना। तो अब सवाल ये है कि वो हमारे मफादात के लिए नहीं बना रहे, वो पाकिस्तान के लिए बना रहे हैं। हमें तो 350 मेगावाट बिजली चाहिए, ठीक है। अब रिसोर्सेज जो हैं उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, तमाम तर वो रिसोर्सेज आज़ाद कश्मीर की जो वो तो पाकिस्तान की तरफ जा रही है ना। अब मुझे ये बताएं कि मेरे खून पसीने की कमाई जो मैं यहाँ अर्न करता हूँ, मैं काम करता हूँ, जब मैं अपने वतन वो पैसा भेजता हूँ, तो क्या वो पैसा आज़ाद कश्मीर हुकूमत को मिलता है? क्या वो पैसा आज़ाद कश्मीर के लोगों पर खर्च होता है? क्या वहाँ लोगों के लिए फलाह बहबूद की कोई काम किया जा सकता है? खुदा गवाह है कि अगर मीर पर या आज़ाद कश्मीर के दूसरे शहरों में बसने वाले लोग बरतानिया, यूरोप, मिडल ईस्ट, अमेरिका या दूसरे मुल्कों में ना होते तो आज दुनिया को बदतरीन खित्ता होता आज़ाद कश्मीर। इसलिए कि सरकारी सतह पर आज़ाद कश्मीर की नामनाद डमी हुकूमत या पाकिस्तान की हुकूमत है, उन्होंने कश्मीरियों के लिए कोई प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया, कोई काम नहीं किया, कोई इंडस्ट्री नहीं बनाई। एक ये इशू है जो अभी आज नाज़िम साहब ने बताया और आप अजीम दाद साहब की तरफ से भी कह रहे हैं। मेरे पास और भी कई इस तरह के हैं लोग जिनको अभी तक कब्ज़ा नहीं मिला। लेकिन दूसरी तरफ ये लोग कहते हैं, कुछ आज़ाद कश्मीर के लोग भी कहते हैं, देखें जी पाकिस्तान ने तो हमें बहुत हम परेशान किया, मंगला डैम बनाया और उसके बदले हमें इंग्लैंड में भेज दिया, दूसरे मुल्क में भेज दिया, तो हम तो खुशहाल हो गए।
وہ بات یہ ہے کہ خوشحالی کس بات کی ہے, کہاں خوشحال ہوگے آپ مجھے بتانے کے فرض کرتے ہیں کہ برطانیہ, امریکہ, یورپ کے حالات خراب ہو جاتے ہیں, ہم لوگوں کو واپس جانا پڑتا ہے, وہاں ہم کیا کریں گے؟ یہ زندگی بھر یہاں کمائی کرتے رہے, زندگی بھر لوگوں نے یہاں اپنی جمع پونجی وہاں ملک میں بھیجی ہے, کیا وہاں کوئی ایسا منصوبہ ہے, کیا وہاں کوئی انڈسٹری ہے, کیا وہاں کوئی ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ہے جہاں میرے بچے پڑھ سکیں, کیا وہاں کوئی اسپتال ہیں جہاں علاج معالجہ ہو سکے, کیا وہاں روڈ انفراسٹرکچر ہے, کیا وہاں وہ تمام بنیادی سہولتیں ہیں, پارکس ہیں, اسپورٹس ہے, جہاں ایک آزاد معاشرے میں یا ایک اچھی فضا میں بچے زندگی گزار سکیں, میں گزار سکوں بوڑھا ہو کر؟ نہیں ہے. اچھا راجہ بشار صاحب, آپ کا تعلق ڈڈیال سے ہے؟ جی ہاں. آپ کا جو ہے نا علاقہ یا گاؤں منگلا ڈیم میں تو کوئی اندر تو نہیں آیا؟ جی ہمارا گاؤں نہیں ہے, ہم ڈڈیال کا بہت سارا علاقہ آیا ہے. آپ ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جن کے گھر یا گاؤں یا زمینیں منگلا ڈیم میں چلی گئی؟ جی ہاں. تو وہ لوگ کیا محسوس کرتے ہیں؟ جن کی الاٹمنٹ ہوئی نا پاکستان کے علاقوں میں یا دوسرے علاقوں میں کالونیز بنائی گئی, وہاں جن کے پاس طاقت تھی انہوں نے تو قبضہ کیا ہے, تو جو بیچارے عام غریب لوگ تھے یا پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے وہ تو قبضہ ہی نہیں کر سکے, ان کے زمانوں پر تو وہ لوگوں نے قبضہ کر ویسے کے بھی بیٹھے. کتنی تکلیف دہ بات ہے کہ جب آپ دیکھیں اپنے باپ دادے کا گھر جو ہے پانی کے نیچے جاتا ہے, باپ دادا کی قبریں زمین میں جاتی ہیں, اور پھر اس کی ستم یہ ہے کہ اس کے عوض میں کچھ مل بھی نہیں رہا. یہ معاوضے بھی نہیں ملے ہوئے تھے نا, کہ لوگوں کو ابھی بھی کچھ لوگوں کو ابھی بھی مل رہے ہیں, 65 سے ابھی مل رہے ہیں. جب منگلا ڈیم بن رہا تھا تو میر پور کے لوگوں نے اس کی مخالفت کی تھی. اچھا جناب, ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. ہیلو, ویلکم ٹو دی شو. ہیلو, ویلکم ٹو دی شو. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی, وہ کر دیا تھرو مجھے؟ جی آپ تھرو ہیں, پلیز میک یور پوائنٹ. السلام علیکم میرے بھائی, میں دیکھ رہا ہوں آپ کو. بھائی بولیں بھی نا میرے بھائی. تو ایک منٹ. جی جی. اچھا بھائی میں بول رہا ہوں بھیا, آواز آ رہی ہے؟ اچھا بھائی کمن جی, نیکسٹ کالر, اف نہیں دین پلیز سر صاحب آپ کچھ فرما رہے تھے. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ منگلا ڈیم کے جو مخالفت کی گئی تھی اسی بنیاد پر کی گئی تھی کہ یہ ہمارے مفاد پہ نہیں بنایا جا رہا, یہ ہمارے فائدے کے لیے نہیں بنایا جا رہا. وہاں اس وقت انصاری صاحب ان کے ساتھ کہ جیلوں میں ڈالا گیا, وقت نے ثابت کیا اس وقت صحیح تھے, بلکہ مجھے یاد ہے کہ اس تحریک کے نتیجے میں جو معاوضہ ہے اس کو انکریز کیا گیا تھا. اب حالت یہ ہے جو سرگودا, ٹوبا ٹیک سنگھ اور پاکستان کے مختلف علاقوں میں لوگ رہ رہے ہیں نا, ان کی زندگی تو مزاروں سے بھی بدتر ہے. یہاں میر پر میں ڈڈیال میں کم سے کم ان کی اپنی زمینیں تھیں نا, اپنی زمینوں کے مالک تھے نا, کھیتی باڑی کرتے تھے, گزارا کرتے تھے نا. اب وہاں ان کی حالت دیکھیں نا, مزاروں سے بدتر ہے جو لوگ پاکستان میں جو پاکستان کے مختلف حصوں میں. ایک بات یہاں انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, اور بشار صاحب آپ بھی اس میں انپٹ دے سکتے ہیں. جو لوگ یہاں سے ہجرت کر کے کیا لیں انورٹڈ کوما, یا جن کو نکالا گیا, کوئی سرگودا چلا گیا, کوئی پشاور چلا گیا, کوئی کسی جگہ چلا گیا, سندھ میں کافی لوگ گئے, کیا وہ اب پاکستانی ہیں یا کشمیری ہیں؟ آیا یہ بھی ہماری جو ہے نا ڈیموگرافی کو چینج تو نہیں کیا گیا؟ نہیں, وہ تو کشمیری ہی ہیں, لیکن ہمارا جو ہوتا ہے نا یہاں, نارمن ٹیبٹ نے کہا تھا کہ کرکٹ ٹیسٹ, یہاں دیکھ لو نا کہ ہمارے کشمیری یوتھ کے اتنا ایجوکیشن, جو پہلے بات ہو رہی تھی ایجوکیشن کی, پاکستان نے اتنا برائن واش کیا ہوا ہے ہماری قوم کو کہ ہم بھی خود اپنے آپ کو بھی پاکستانی کہتے ہیں. ہم خود ہی کبھی کبھی ایسا ہی کہے جاتے ہیں کہ ہم پاکستان سے ہیں. سو کرکٹ میچ میں بھی ہم نے جھنڈے پاکستان کے لگائے ہوئے ہوتے ہیں, لیکن دوسرے لفظوں میں برینڈ واشنگ جو ایجوکیشن سسٹم جس کا آپ نے پہلے ذکر کیا تھا, اس کا یہ اثر ہے. جو اسمبلی میں صبح کہتے تھے کہ کشمیر بنے گا پاکستان, اس کا یہ اثر ہے کہ ابھی تک لوگ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ ہم کشمیری ہیں یا پاکستانی ہیں. بالکل. اچھا جناب, ہمارے پاس ایک کالر ہیں, اقبال صاحب فرام لوٹن, ویلکم ٹو دی شو. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. شبیر صاحب, میرے معزز مہمان جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں, میرا ایک سوال ہے, بڑا موضوعانہ سوال ہے, کہ میں بحیثیت ایک پاکستانی کے ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری ہمدردیاں کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں. ہم چاہتے ہیں اللہ کرے ایک دن کشمیر جلدی آزاد ہو, مگر کیا کشمیر انڈیپینڈنٹ رہ سکتا ہے اور خود مختار رہ سکتا ہے؟ جبکہ میرے خیال میں نہ تو آج دن تک پاکستان انڈیپینڈنٹ ہے اور نہ ہی انڈیا انڈیپینڈنٹ ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, بھائی صاحب آپ کا سوال آ گیا. دیکھیں کس ملک کی کتنی آزادی ہے اس پر ہم تبصرہ نہیں کرتے ہیں. لیٹس لمٹ اوور سیلف ٹو کشمیر. زبیر انصاری صاحب وہ کہتے ہیں کہ آپ کیا کشمیر رہ سکتا ہے خود مختار؟ اگر مجھے اس پر یقین نہ ہوتا تو میں اپنی زندگی کے تقریباً 40 سال اس موومنٹ کو نہ دیتا. مجھے کامل یقین ہے کشمیر رہ سکتا ہے, اس کے بنیادی وجوہات ہیں. لیکن ایک انہوں کے ساتھ یہ کہا کہ ان کی ہمدردیاں ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ کشمیر آزاد ہو, لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پاکستان کے بارے میں نہیں. اب بنیادی مسئلہ ان کا ایک لحاظ سے کہنا صحیح ہے کہ جو ملک آزاد ہوتے ہیں انہیں معاشی طور پر آزاد ہونا چاہیے. جب ملک آزاد ہوتا ہے, مجھے ایسا کشمیر نہیں چاہیے تو بی آنیسٹ جہاں میرے بچوں کو تعلیم نہ ملے,
जहाँ बसने वाले लोगों को रोज़गार ना मिले। मुझे ऐसा कश्मीर भी नहीं चाहिए जहाँ इलाज मुआवजे की सहूलतें ना हो। मुझे ऐसा क्या आप समझते हैं कि अगर कश्मीर आज़ाद पूरा इंडिया पाकिस्तान का सारा जो कश्मीर है यूनिफाइड एंड इंडिपेंडेंट हो जाता है और कश्मीरी अपनी पॉलिसियाँ खुद बनाएं तो वो इकोनॉमिकली सर्वाइव कर सकते हैं? वो इकोनॉमिकली सर्वाइव कर सकता है। फैक्ट्स एंड फिगर ये बता रहे हैं। अब देखें ना, जो हमारे पास हाइडल टोटल जो मंसूबे बन रहे हैं आर पार ये सारे तरह मिला के वो 65,000 के बन रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा कश्मीर की जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, फर्ज करते हैं फ्रूट इंडस्ट्री है, लेकिन वैसे आमतौर पर कहते हैं जो मुल्क जिसका रकबा 25% से ज़्यादा जंगलात पर मुश्तमिल होना तो वो इकानमिकली साउंड है। रियासत जम्मू और कश्मीर 35% जो है पर मुश्तमिल जो है वो जंगलात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज के दौर में जो सबसे ज़्यादा अहम और ज़रूरी चीज़ होती है वो पानी। अल्लाह के फजल करम से रियासत जम्मू और कश्मीर में 42 दरिया है, 42 दरिया है। अगली जंगें जो है ना वो कहते हैं कि पानी पर होंगे, पेट्रोल पर नहीं होंगे। और दूसरा, जब हम देखते हैं कि रियासत के अंदर जो कुदरती वसाइल हैं, फ़र्ज़ करते हैं कि बिल्तिस्तान का इलाका है जिस पे ऑस्ट्रेलिया एजेंसी एक इंटरनेशनल कंपनी है कंसोर्शियम है, उसने एक जियोलॉजिकल सर्वे किया था और उनके मुताबिक उन पहाड़ों के अंदर 500 खरब मालिये डॉलर का सोना मौजूद है और सोने की क्वालिटी इतनी अच्छी है जो साउथ अफ्रीका के सोने से भी बेहतर है। जब उन्होंने ये यूनाइटेड नेशन से वो कुछ इंक्वायर किया तो यूनाइटेड नेशन वालों ने कहा कि डिस्प्यूटेड एरिया है, उन्होंने पुल बैक किया। कहने का मसला यह है कि रियासत के अंदर सोना है, रियासत के अंदर नीलम है, रियासत के अंदर समझदा यून नेम रियासत के अंदर है। और प्री 47 में आपको ये मिसाल देता चलूँ कि 47 से पहले सिर्फ एक चीज़ रियासत जो है वो बाहर से मंगवाया करती थी, वो था नमक। नमक के अलावा रियासत हर तरह से खुद कफील थी। यानी अपने तो पर सारे वसाइल पर वो सर्वाइव कर रहे थे सिवाय नमक के। सिवाय नमक जो कितनी बड़ी बात है, यानी कि सिवाय नमक के प्री 47 में रियासत जम्मू कश्मीर एक लिहाज से सेल्फ सफिशिएंट थी, सेल्फ सफिशिएंट सिवाय नमक के। तो अब तो ज़्यादा रिसोर्सेज है। तो आपको डॉक्टर साहब, देयर आर मेनी, ये फॉरेन एक्सचेंज का जिक्र किया था आप, देयर आर मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड जो आज़ाद कश्मीर से भी या कश्मीर पूरे से छोटी हैं, तो वो भी तो सर्वाइव करती हैं, उनके पास रिसोर्सेज भी नहीं है। तो जैसे ज़ुबैर साहब ने बताया कि आज़ाद कश्मीर में तो सब रिसोर्सेज हैं ना, पानी सबसे बड़ी रिसोर्स है जो हमारे पास है, बाकी का भी हर चीज़ उधर पैदा होती है। तो इसमें डॉक्टर साहब अगर मैं ऐड करूं, इसमें थोड़ा सा एक मिनट ऐड कर दूं प्लीज़, वो ये कि कश्मीर के अंदर दो बड़े वसाइल हैं। फर्स्ट करते इंडस्ट्री से, टूरिस्ट इंडस्ट्री। अगर कश्मीर में अमन होता है, कश्मीर एक पीसफुल मुल्क बनता है, खुद मुख्तार मुल्क, दुनिया का सबसे बड़ा टूरिस्ट कंट्री कश्मीर बनता है, क्योंकि इसे कहते हैं कि दुनिया में जन्नत है, पैराडाइज ऑन अर्थ। एक बात, अगर हमारा ज़र मुबादला पाकिस्तान के बजट का वो 40% होता है, तो आप आबादी पाकिस्तान की आबादी, कश्मीर की आबादी और उसका तरासुम, हमारे पास टाइम खत्म हो रहा है, तो इसका वे आउट क्या? अभी टूरिज्म का कह रहे हैं, अभी गिलगित में कितने गैर मुल्कियों को मारा गया, तो ये तो डराया जा रहा है कि टूरिज्म ना हो। अच्छा ज़ुबैर साहब, ये बताएं कि वे फॉरवर्ड क्या? हमारे पास सिर्फ 2 मिनट रह गए हैं। अब ये बताएं कि क्या इसका एक्ट 74 का भी जिक्र किया आपने, कराची पैक्ट का भी किया, तो क्या एक्ट 74 प्रॉब्लम्स है या क्या वजह क्या है, किसी वे फॉरवर्ड क्या है? बट वे फॉरवर्ड सिर्फ यही है कि पॉलिटिकल और जो नज़रियाती शहूर है उसका फैलाया जाए, एक सियासी जद्दोजहद की जाए। लोगों का मालूम होना चाहिए कि रियासत के अंदर, बिलखुसूस आज़ाद कश्मीर के अंदर ये जो बीमारियाँ हैं जिसे हम जालत, पसमानदगी, सोफा, मतलब ये कहते हैं, इसकी जो माँ है ना उसका नाम गुलामी है। और जब तक वो गुलामी खत्म नहीं होती ना तो हम खुशहाल तो सारी प्रॉब्लम्स की जड़ जो है ना गुलामी है। गुलामी को खत्म किया जाए और सियासी स्ट्रगल। आप जनाब कोई आखिरी बात? साहब, एक्ट 74 इज़ एन एक्ट ऑफ स्लेवरी, उसको अबॉलिश करना चाहिए और हमारी कौम का इत्तेहाद होकर काम करना चाहिए। दैट्स द ओनली वे फॉरवर्ड। जब तक यूनिटी नहीं होगी तो देयर इज़ नो वे। यूनिटी एंड अबॉलिशन ऑफ एक्ट 74। आपको जी क्विकली कोई लास्ट पॉइंट, लास्ट? पर मैं तो अपने हम वतनों से यही कहता हूँ कि अपने हकूक़ के लिए जद्दोजहद करो, सियासी जद्दोजहद करो। ये सियासी जद्दोजहद एक वाद रास्ता है जो आपके अपनी मंजिल की तरफ ले जा सकता है, और ये मंजिल वो है खुद मुख्तार खुशहाल मुतहदा कश्मीर। अच्छा नाज़रीन किराम, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। आपने डिबेट को सुना और बड़े मुदल्लल अंदाज में हमारे मेहमानों ने बताया कि जो रियासत आज़ाद कश्मीर या आज़ाद कश्मीर जिसको कहते हैं, ये आज़ाद किसी भी लिहाज से आज़ाद नहीं है, ये एक ग़ुलामी है और उस ग़ुलामी को ख़त्म करने के लिए हमें स्ट्रगल करनी चाहिए। लेकिन उन्होंने साथ ये एम्फसाइज़ किया है कि हमारी स्ट्रगल जो है सियासी होनी चाहिए। और मैं साथ ये भी कहना चाहूँगा कि हाजी नाज़िम साहब ने जो मुझे ये लेटर भेजा था, उन्होंने फ़ोन पर जिक्र भी किया है, उनकी जो है तकरीबन 1508 कनाल और 4 मरला जगह है रठोबा मेहरू में, तहसील डिस्ट्रिक्ट मीरपुर। अब बेचारे कितने अरसे स्ट्रगल कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के जो प्राइम मिनिस्टर हैं और सदर को भी खत लिख चुके हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। इस तरह बेशुमार केसेस हैं। तो मंगला डैम तो बन गया, पंजाब के जागीरदारों को पानी मिल गया और इंडस्ट्रीज़ को बिजली मिल गई,
جو متاثرین ہیں وہ ہم ہیں. جو لوگ آزاد کشمیر سے یا منگلہ سے ادھر سے ادھر چلے گئے, خواہ وہ سندھ میں ہیں یا کسی اور جگہ میں, وہ بھی مظالم کی طرح رہ رہے ہیں. تو سفر کون کر رہا ہے؟ پیپل آف جموں کشمیر یا آزاد کشمیر. وی ہیو ٹو فائٹ اگینسٹ انجسٹس اینڈ سلیوری. میں اسی بات پر ختم کرنا چاہتا ہوں, اور انشاءاللہ آپ کو اگلے ہفتے اسپیکرز کارنر کا جو اگلا پروگرام ہوگا پھر ملیں گے سیم ٹائم. اللہ حافظ.